जीकी के डॉर्म्स में शुरू हुआ एक बिजनेस, एक कुकी बिजनेस इतना पॉपुलर हो गया। हु न्यू कि जो चीज़ इतनी बड़ी $1 मिलियन कंपनीज नहीं कर पाई वो एक छोटे से कुकी स्टार्टअप ने कर लिया। एंड ये सब हुआ उनकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। ठीक है, उनके कुकीज़ भी अच्छे होंगे, बट मुझे क्या पता लाहौर में पता नहीं क्यों वो ब्रांचेस नहीं खोल रहे। क्रम्बल सिर्फ एक कुकी नहीं बेच रहा, वो एक एक्सपीरियंस बेच रहा है, एक आइडेंटिटी, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। उन्होंने इस तरीके से अपनी कोर टारगेट ऑडियंस को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर अपनी मार्केटिंग का पूरा जोर लगा के उनकी अटेंशन इस तरह से कैप्चर की कि इट्स एक्चुअली इनक्रेडिबल। आपने उनके सोशल मीडिया पेजेस तो देखे ही होंगे और शायद आपको अच्छे भी लगे हों, लेकिन उसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी कमाल की है कि आई थिंक इस पर किसी को केस स्टडी लिखनी चाहिए और MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। इससे बहुत बिजनेसेस सीख सकते हैं। उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस मिलेनियल्स, जेन जीज एंड जेन अल्फास को इतने अच्छे से समझा है कि शायद पाकिस्तान में कोई भी और बिजनेस इतनी अच्छे से नहीं समझ सका। एंड इन माय ओपिनियन ये मार्केटिंग का सबसे अहम पार्ट है। आपकी पूरी ब्रांडिंग, आपके एड्स, आपकी पूरी पोजीशनिंग आपके ऑडियंस के गिर्द होनी चाहिए। एंड इसका पहला स्टेप क्या है? पहले समझो कि आपका कस्टमर कौन है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस ये चीज़ गलत करते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी ऑडियंस को समझाएंगे कि उनको क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। जैसे ब्लैकबेरी, वो 2007 का दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन था एंड उससे अगले साल बिल्कुल गायब। डू यू नो व्हाट हैपेंड दैट ईयर? एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया। ऑडियंस को एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन चाहिए था, उनको अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए। एंड ब्लैकबेरी को ये लगता रहा कि क्योंकि उनके वो कीबोर्ड वाले फ़ोन्स इतने सालों से चल रहे हैं तो अभी भी ऑडियंस को वही चाहिए। उनके ऑडियंस को जो चाहिए था वो टाइम के साथ बदल गया, लेकिन वो टाइम के साथ नहीं बदल पाए। एंड क्रम्बल ये चीज़ बहुत अच्छे से कर रहा है। वो इतने तेज़ हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बाद में होती है और उनकी मीम पहले रिलीज़ हो जाती है। क्रम्बल की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स में डिवाइड हो सकती है। सबसे पहले है मीम मार्केटिंग एंड डिजिटल वायरलिटी। वो बहुत फनी, रिलेटेबल एंड हाईली शेयरेबल मीम्स पोस्ट करते हैं। नहीं सर, आपकी गलत फैमिली हो गई होगी। लेकिन ये इतने अच्छे से कैसे काम कर गया? उन्होंने अटेंशन इकोनॉमी को टैप किया। आज के डिजिटल लैंडस्केप्स में कंज्यूमर्स का अटेंशन स्पैन बहुत कम है और ट्रेडिशनल एड्स काफ़ी इंट्रूसिव फील होते हैं। जैसे अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे टीवी पे क्रिकेट कम होती थी और एड्स ज़्यादा होते थे। लेकिन मीम्स इस तरह सीमलेसली ब्लेंड हो जाती है हमारी फीड्स में कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये ऐड है, और इसी तरह क्रम्बल हमारे माइंड के टॉप में रहता और हमें पता भी नहीं चलता। एंड वो एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक हाई इंगेजमेंट कंटेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ मीम्स निकाल के क्रम्बल अपनी चांसेस बढ़ा देता कि 1 या 2 मीम्स तो वायरल हो ही जाएंगी, लीडिंग टू मिलियंस ऑफ इम्प्रेशंस। और फिर वो बहुत कल्चरली रेलिवेंट कंटेंट बनाते हैं। वो हमारा लोकल ह्यूमर, पाकिस्तानी इनसाइड जोक्स एंड पॉप कल्चर रेफरेंसेस के इस्तेमाल करके अपना कंटेंट बनाते हैं कि वो अपनी यंग ऑडियंस से इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते कि हम जब वो देखते हैं हमें वो मीम्स एड्स नहीं लगती। जैसे रमज़ान में दिन हो के हर घर में रूह अफ़ज़ा यूज़ होता है और उन्होंने फिर स्नीकीली क्रम्बल उस मीम में डाल दिया। अब दूसरा पिलर है नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग एंड लोकल अडॉप्शन। नॉस्टैल्जिया एक बहुत अहम टूल है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इमोशनली ड्राइव करता। क्रम्बल ने बहुत स्मार्टली पाकिस्तानी नॉस्टैल्जिक स्नैक्स लाइक कोकोमो एंड चाय को अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस तरीके से मिलेनियल्स एंड जेन जी से इतना इमोशनल कनेक्शन बनाया जो ये सब करते हुए बड़े हुए हैं पाकिस्तान में, लाइक कोकोमो खाते हुए एंड चाय पीते हुए। इस तरह उन्होंने हमारे फेवरेट पाकिस्तानी स्नैक्स को अपनी कुकीज़ के साथ एसोसिएट किया। इंस्टेंट इमोशनल रेजोनेंस। उन्होंने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी अपनाई। पूरी फूड इंडस्ट्री इंटरनेशनल स्टाइल डिजर्ट से भरी हुई है, लाइक संडेज, मैकरोन्स, चीज केक्स, रियली फैंसी स्टफ। आई डोंट नो कौन खाता है ये। पर क्रम्बल के लोकल ट्विस्ट ने उनको एक कंपेटिटिव एज दी। कुकीज़ एंड आइसक्रीम इतनी सिंपल चीज़ है एंड हमें अपने बचपन की याद दिलाती है। ऐसे नहीं लगता कि क्रम्बल काफ़ी एक पुराना ब्रांड है? इसको हम कहते हैं ब्रांड फेमिलियरिटी। क्रम्बल हमारे फेवरेट स्नैक्स को बार बार दिखा के अपनी कुकीज़ के साथ एसोसिएट कराता है एंड इस तरह से हम कंज्यूमर्स आर ड्रॉन टू जो हमें जाना पहचाना लगता है एंड इससे प्रोबेबिलिटी कि हम वो कुकीज़ खरीदेंगे वो बढ़ जाता है। तीसरा पिलर है लाइफस्टाइल मार्केटिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। कुछ ही महीनों में हम सबके माइंड में क्रम्बल की एक बहुत क्लियर इमेज है, एक कल्चरल फिनोमेनन जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमर, यूथ एंड एक शेयर्ड डिजिटल आइडेंटिटी। उसकी ब्रांड वॉइस काफ़ी ऑथेंटिक है। वो हमसे एक दोस्त की तरह बात करता है, एक बिजनेस की तरह नहीं। उनकी कैप्शंस, पोस्ट्स, सब एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज की आवाज़ ऑडियंस की तरह है, उनको कुछ बेचने के लिए नहीं। वो इस तरीके से मीम्स बनाते हैं जो एक्चुअली एड्स हैं कि वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ एज जोक्स शेयर कर रहे होते हैं और इस सब से हम कस्टमर्स ही उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। Millions of likes and shares means millions of brand ambassadors. वो यूजर जनरेटेड कंटेंट को इस तरह से इनकरेज करते लाइक मीम्स एंड स्टफ कि लोग खुद ही से उनको शेयर करते एंड उनको फ्री की मार्केटिंग मिलती।
اور انہوں نے اپنے کوکیز کے لیے صرف ایک ایلیٹ سیگمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے میس پاپولیشن، دا ہائپر ریلیٹیبل پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی کسٹمر بیس بہت زیادہ بڑھ گئی۔ کرمبل کی اسٹریٹجی اس لیے کام کر گئی کیونکہ ان کی میمز اور ماڈرن ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ، وہ پیڈ ایڈز پر ریلائی کرنے کے بجائے اس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں جو آرگینکلی شیئر ہو اینڈ لیڈنگ ٹو ملینز آف فری امپریشنز۔ وائرل ہونے کی وجہ سے ان کی کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ بہت کم ہوئی، یہ وہ کاسٹ ہے جو بزنس کسٹمر کو ایکوائر کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ کرمبل نے یہ اتنی جینیس طریقے سے کام کی کہ وہ اپنی برانڈ اویئرنیس بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں ود منیمل ایکسپینس۔ نوسٹالجیا اینڈ ہیومر میں ٹیپ ان کر کے انہوں نے اتنی ڈیپ کنیکشن بنائی اپنی آڈینس سے کہ شاید لوگوں کو ان کے کوکیز اور آئس کریم اور کافی اتنی نہیں پسند، ان کو وہ برانڈ پسند ہے۔ اینڈ یہ بہت ضروری مارکیٹنگ پرنسپل ہے کہ ایموشنل برانڈنگ کی وجہ سے آپ کی کسٹمر ریٹینشن بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ کسٹمر آپ کے پاس دیر تک رہتا ہے اور اس کے لانگ ٹرم لائلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کرمبل جنیرک گلوبل مارکیٹنگ ٹرینڈس پر ریلائی نہیں کرتا، وہ پاکستان کے یونیک کلچر اینڈ ہیومر کو استعمال کرتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک مارکیٹنگ پرنسپل ملتا ہے کہ لوکلائز مارکیٹنگ کی وجہ سے برانڈ افینٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ برانڈ افینٹی کا مطلب ہے وہ ایموشنل اینڈ پازیٹیو فیلنگس جو کسٹمر کو ایک برانڈ سے ملتی ہیں، اینڈ یہ ہوتا ہے جب آپ کو ایک کانسٹنٹ پازیٹیو ایکسپیرینس مل رہا ہو اور آپ کی ویلیوز اس برانڈ کی ویلیوز سے الائن کرتی ہیں۔ کرمبل کو نظر آ گیا تھا کہ اس کی ٹارگٹ آڈینس ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھی، وہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہے، تو ٹریڈیشنل ایڈز پر پیسے ویسٹ کرنے کے بجائے وہ وہاں گئے جہاں ان کی آڈینس ہے۔ اس سے بہت بزنسز سیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی اسمال بزنسز۔ کرمبل کی سکسیس سٹوری ایک ماسٹر کلاس ہے ان ماڈرن مارکیٹنگ۔ ان کی اسٹریٹجی کہ وہ کلچرلی ریلیونٹ اور انگیجنگ مارکیٹنگ کو استعمال کر کے پاکستانیوں کا دل جیت جائیں گے، وہ بہت اچھے سے کام کر گئی ہے۔ اینڈ اور کافی برانڈز نظر آ رہے ہیں جو یہ اسٹریٹجی فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے آئی رائڈ کا وہ بڑا بل بورڈ تو دیکھا ہوگا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے سارا بجٹ مارکیٹنگ پہ استعمال کر دیا ہے، کافی فنی تھا وہ۔ تو اسمال بزنسز لسن اپ، انٹرٹیننگ بنو، پروموشنل نہیں۔ اب لوگ ایڈ سے انگیج نہیں کرتے، لیکن ہیومر اینڈ ریلیٹیبل کانٹینٹ سے انگیجمنٹ بہت بڑھتی ہے۔ نوسٹالجک اینڈ کلچرل ایلیمنٹس استعمال کرو تاکہ آپ اس چیز میں ٹیپ ان کرو جو آڈینس کو آلریڈی پسند ہے، ان کو وہ یاد رہے گا اور انسٹنٹ برانڈ افینٹی بنے گی۔ ڈیجیٹل اینڈ موبائل فرسٹ اسٹریٹجی بناؤ۔ سوشل میڈیا اب صرف ایک ایکسٹرا چینل نہیں، وہ بیک بون ہے ماڈرن مارکیٹنگ کی۔ اینڈ سب سے امپورٹنٹ، ایک برانڈ بناؤ، صرف پروڈکٹ نہیں۔ کرمبل صرف کوکیز نہیں بیچ رہا، وہ ایک فیلنگ، کمیونٹی، ایک لائف سٹائل بیچ رہا ہے۔ کرمبل صرف ایک بیکری نہیں ہے، وہ بہت انوویٹیو اینڈ کلچرلی ریلیونٹ مارکیٹنگ بنا کے ایک کوکی اسٹور کو ڈیجیٹل پاور ہاؤس بنا رہا ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ برانڈز ڈونٹ نیڈ ٹو بی بورنگ، وہ ہیومر، ریلیٹیبلٹی کو امبریس کر کے آج کل کی مارکیٹ میں سکسیسفل بن سکتے ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ کرمبل کی مارکیٹنگ کیسی ہے؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹس بلو۔ اینڈ اگر کوئی کرمبل کو جا کے بتا سکتا ہے کہ پلیز لاہور میں ایک برانچ کھول دو، آئی ول بی ویری تھینکفل۔ ٹیک کیئر اینڈ کیپ ایٹنگ۔